म्हणजे राजा कि राष्ट्रपति भने राजा कि राष्ट्रपतिमा चाहिँ राजा। राजा सिधै राजा राजा तपाईँ राजा आऊ देश बचाऊ ठ्याक्कै त्यो त भन्दिनँ म। राजा राजा माओवादी जनयुद्धमा हिँडेको सांस्कृतिक कर्मी मान्छे त मलाई लगेको राजा कि राष्ट्रपति राजा। राजा राजा आऊ देश बचाऊ बचाऊ। त्यही पार्टी राजा कि राष्ट्रपति राजा ठिक छ। राजा भन्नुपर्छ होइन कि राजा आऊ देश बचाऊ हजुर। राजा कि राष्ट्रपति राजा। राजा कि राष्ट्रपति व्याख्या चाहिँ गर्दैन ल। व्याख्या नगर्ने नगर्ने। नगरिकन ढ्याक्कै छान्नुहोस् ल। राजा। राजा हजुर।